6 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ ଜାପାନିଜ ସୈନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଡରରେ କିଛି ହଲଚଲ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ବର୍ଡରରେ ଥିବା ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଆମେରିକାନ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ହିରୋସୀମା ପଟେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଜାପାନିଜ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆଉ ସବୁଆଡେ ସାଇରେନ ବଜେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଜାପାନିଜ ସୈନ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଯଦି ତାର କିଛି ବିମାନକୁ ପଠେଇକି ସେଇ ଆମେରିକାନ ବିମାନକୁ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 1945 ଆସୁ ଆସୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଜାପାନର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ତା ପାଖରେ ପ୍ଲେନକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ନଥିଲା। ଆମେରିକାର ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ହିରୋସୀମାର ଆକାଶକୁ ଆସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ବି ଯାଏ। ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟକୁ ଲାଗିଲା କି ଏହା କୋଉ ସାଧାରଣ ଆମେରିକାନ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ଯିଏକି ହିରୋସୀମାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହି ବିମାନ ଗଲା ପରେ ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ବିପଦ ଏବେ ଟଳି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିପଦର ସାଇରେନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଜାପାନ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବି ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଜାପାନ ଇଟାଲୀ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ମିଶିକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଲଢୁଥିଲା। ଜାପାନର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହାରି ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସିଏ ହାର ମାନିବାରେ ରାଜି ନଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଆସୁ ଆସୁ ଜାପାନର ହାଲତ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇସାରିଥିଲା। ଜାପାନରେ ଖାଇବା ପିଇବାର କମି ହେଇସାରିଥିଲା। ଲୋକ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲେ, ଦୋକାନରେ ରାସନ ସରିଯାଇଥିଲା, ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜାପାନିଜ ନାଗରିକର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଜାପାନର ରୋଡରେ ଏବେ କୋଉ ବି ପର୍ସନାଲ କାର ଦିଶୁନଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାସ୍ ଖାଲି ଚାଲୁଥିବାର ଲୋକ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଭେହିକିଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। 6 ଅଗଷ୍ଟ 1945ର ସେହି ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆମେରିକାନ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ହିରୋସୀମାର ଆକାଶରେ ଫେରିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାପାନିଜ ସୈନ୍ୟକୁ ଲାଗିଲା କି ଏହି ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜାପାନିଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାନଥିଲା କି ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ବରଂ ପାଣିପାଗର ଖବର ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜାପାନିଜ ସୈନ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଆସେ। ଜାପାନିଜ ସୈନ୍ୟ ଏହି ବିମାନକୁ ବି ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ପ୍ରଥମ ଭଳି ଏହି ବିମାନ ବି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଏହି ବିମାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଚିଠା ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଜାପାନ ପଟେ ବଢୁଥିବାର ଏହି ବିମାନ ଏନୋଲା गे ନାମକ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋଟର ବିମାନ ଥିଲା। ଏହି ବିମାନକୁ ମେଜର ଥମାସ ଫେରେ ବି ଉଡାଉଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:15ରେ ଏହି ବିମାନରୁ ଲିଟିନ ବମ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ 4 ଟନ୍ ଓଜନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବମ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିରୋସୀମାର AIOI ବ୍ରିଜର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା କି ଏହି ବମ୍ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟର 250 ମିଟର ଦୂର ସୀମା ସର୍ଜିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବମ୍କୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଜଷ୍ଟ 43 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ବମ୍ର ଶକ୍ତି 15,000 TMTର ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଫାଟିଲା ତାର ତାପମାତ୍ରା 4000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଆମେରିକାନ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ର ପାଇଲଟ କୁହନ୍ତି କି ବମ୍ ଫାଟୁ ଫାଟୁ ଏତେ ଜୋର ଆଲୁଅ ହେଲା କି ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଗଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋଟ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା କି କିଛି ସମୟରେ କଂକ୍ରିଟରେ ବନିଥିବା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋଟ ହେଲା ତାର 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିରୋସୀମା ସହରର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ହିରୋସୀମାରେ ନିଆଁର ଝଡ଼ ଆସିଗଲା। ଯାହା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ହିରୋସୀମାର ପପୁଲେସନ 2.5 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହା ଖାଲି 1,60,000 ବଞ୍ଚିଗଲା। 90,000 ଲୋକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ପାଉଁଶ ବନିଗଲେ। ଆମେରିକାନ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ଏନୋଲା ଗେର ପାଇଲଟ କୁହନ୍ତି କି ଏହି ଧମାକା ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା କି ବିସ୍ଫୋଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିମାନର ଆଗର କେବିନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଦିଶିଲା। ଏହି ଧମାକା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା କି ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନ ବସିଥିବା ପାଇଲଟର ବି ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ଏହି ବିମାନର ପଛରେ ବସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବି କୁହନ୍ତି କି ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ସେହି ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟର ବହୁତ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ବିସ୍ଫୋଟ କାରଣରୁ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ବାଦଲର ମଝିରେ ମଶରୁମ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଧଳା ଧୂଆଁରେ ବେଲୁନ ଉଡୁଥିଲା। ଏହି ବେଲୁନକୁ ଦ ଡେଥ୍ ମଶରୁମ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ମଶରୁମର ତଳେ ସେହି 90,000 ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷର ଜଣେ ପିଲା ସେହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋଟ ହେବାର କିଛି ଦୂରରେ ହିଁ ଥିଲା। ବିସ୍ଫୋଟ ହେବାର ଜାଗାରେ ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ସେହି ପିଲା ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ଥିଲା ଯିଏକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି କି ସେଇଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆକାଶରେ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଭିଲା। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଏହା ଲାଗିଲା କି ଏହା କେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ର ଶବ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଠାରେ କେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଲ୍ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ପୁଲ୍ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ଏହା ଗୋଟିଏ ବମ୍ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା କି ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ମୌକା ହିଁ ମିଳିଲାନି। ସେ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି କି
जेमिति ही सेई बम भूई रे पड़िला गोटे बड़ रश्मि सह एते बड़ धमाका हैला कि प्रथमे तो मु अंध हो गली आउ अचानक मो पाद तलर धुई एते जोर रे हलिला कि माने जेमिति कि पृथ्वी फाटिगला गोटे गरम पवनर भांप मते दूर को नहीं फोपाड़ी देला या परे मते किछि मने रहिला नाही आ मोर आखि बंद हो गला किंतु जेते बेले मो आखि द्वितीय थर खोलिला सेते बेले मु महसूस करिली कि मु भूई रे पड़िथिली मु जेमिति सेमिति बळ लगे कि उठिबाकू चेष्टा करली सेते बेले मु जानि पारिली कि मोर गोटे पटर हाथ बस मांसर गोटे टुकुड़ा बनिकी रही जाइतिला मु जेमिति सेमिति करी मो भंगा हाथ को संभालिली मो आखो पाखरे थिबा सब जिनिस पाउंस हेई सारितिला किंतु मते सेतिकी बेले मो मां को कथा भी मने पड़िला किंतु मो मां रो भाग्य शायद या ठारो भलो थिला तांकू मो भली खंडिया हाथ को उठेबाकू पड़ी नथिला काहे कि ना मो मां मते छाड़ी की जाई सारिथिला एही कथा कहू कहू तांको आखिरे लुह आसीगला तांको मानिबा कथा थिला कि मरिबा लोकंको भाग्य बंचिथिबा लोकंको ठारो भलो थिला काहे कि ना तांकू विस्फोट परर एही घटना को देखबाकू पड़िला सेही बड़ी आउ गोटे स्कूल स्टूडेंट जे कि सेही समय रे हिरोशिमा रो रेलवे स्टेशन ठिया हेई थाए सेही क्लाइंट कहंती कि जेते बेले मु मोर सांग मानक सहित ठिया हेइतिली सेते बेले गोटे जोरदार विस्फोट हैला संगे संग बेहोश हे गली किंतु जेते बेले मो आखि खोली थाए सेते बेले मु देखे कि मो आखो पाखरे रक्ताक्त लोक माने पड़िथिले सेही लोक चिल्लाउथिले किंतु तांकू सेही ठारे सहायता करिया पय केही नथिले मु किछि लोकंकु बंचेबाकू चेष्टा भी करे किंतु निया एते मात्रा थिला कि मु असफल हेली या परे मते मो बापा मां को कथा भी मने पड़े मु संगे संग मो घर आड़कू दौड़े रास्ता रे मते बहुत डेड बॉडी देखा जाए किंतु सेही लोकंको अवस्था देखि कि मो हालत भी एते खराब हे गला कि मु तांकर किछि भी सहायता करि पारिलिनी कहार हाथ ता शरीर रु अलगा हे कि लटके थिला तो कहार मुहर मांस पूरा तळी जाइथिला जेमिति सेमिति करी मु जेते बेले घर को पहुंचली मु देखिली कि मो मां बहुत घाइला थिले मो बापा अलगा शहर रे रहउथिले जेउथि पई तांको किछि हेलानी एही घटना परे मु हॉस्पिटल जिया पई भी चेष्टा करिली किंतु सेते बेले सब हॉस्पिटल एते फुल थिला कि हमर चिकित्सा पई को जगह मिलला नाही एही घटनार किछि समय परे मो शरीरर मांस छाप हबाकू लागिला आ मो मुंडर सब चुटी भी झड़ी गला सेही घटना परे समस्तकर अवस्था मोरी भली थिला हिरोशिमार पॉपुलेशन को एते भयानक सजा देला परे भी अमेरिकान राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमान अमेरिकान सैन्यर बल को गर्व करिकी बिना लाजरे कहंती आमर विमान शत्रुंको उपरे गोटे बम पकैछंती जेउ कारणरू शत्रुंको देश रे बहुत भारी क्षति होईची एई बम 20,000 टन रो थिला आउ एहा एबे जाय सबुठार शक्तिशाली बम रु 2000 गुणा बेसी शक्तिशाली अटे परमाणु शक्ति बल रे एई बम इतिहास रो एई श्रृंखला रे क्रांतिकारी रो परिवर्तन आनिबो आउ से कहंती कि आमे या ठारो भी भयानक बम बनेबारे कार्य करूचु अमेरिका राष्ट्रपतिंकर एई कथा रे एबे आपण भाबी नै पारंती कि अमेरिका को एते निर्दोष लोकंको जीवन गला परे भी एही अटैक रे तांको किछि भी पश्चाताप हेलानी हिरोशिमा रे जेते बेले एही विस्फोट हेला सेते बेले जापान रो नेवी रो आउ जने सैनिक भी सेही ठारे थिले से एही भयावह घटना को कहंती कि जेते बेले धमाका हेला कि तारो आखो पाखरे एते तीव्र आलु हेला कि मु अंध हे गली या परे तुरंत पवन रो गरम भांप मते गोटिए मीटर जाय ऊपर को उठेला आ पुणी तळे कचाडी देला मु को भली भाबे मो आंठुरे ठिया हबाकू चेष्टा करूथाय किंतु सेते बेले पवन रो आ गोटिए भांप आसे आ पुणी थरे मते भूई रे कचाड़ी दी किछि समय परे जेते बेले मो आखि खोलिला सेते बेले मु देखिली कि मो शरीर रो बाम पट अंश पूरा जळी सारिथिला किछि दूर रे मते गोटे गछ दिसिला जहा धमाका कारण रो पूरा भाबे सुखी जाय मो टंटी पूरा सुखी जाउथिला आउ मो शरीर रे बळ भी नथिला मु मोर पूरा बळ एकाठी करिकी ठिया हबाकू चेष्टा करिली किंतु मु ठिया हेई पारु नथिली पुणी मु घसरी घसरी सेई गछर मूळ को पहुंचिली मो सामना रे गोटे छुआ पानी पई छटपट हेउथिला किंतु मो पाखरे पानी नथिला किछि समय रे सेई छुआ मो सामना रे छटपट हेकी जीवन हारिदेला एही धमाका परे जो लोक बंची गले से तांको जीवन बंचिया पई रास्ता रे याळे साडे दौड़िबाकू लागिले रास्ता रे चालुथबार लोक एमिति लागुथिले कि माने जेमिति मुर्दार माने चालुछंती तांको मुहरु डस्ट वाला रक्त बाहरुथिला आउ तांको पूरा शरीर रे चमड़ा आउ मांस एही भली भाबे लटकैथिला कि जेमिति कि तांको हालुकारे भी छुईले पूरा मांस आम हाथ रे आसी जिवो कष्ट रे छटपट हेउथबा लोक पानी पई चिल्लाउथिले किंतु तांको पानी मिलिलानी किंतु एही विस्फोट परे सकाळ 11टा बेले वर्षा भी हुए किंतु एही वर्षा पानी रो वर्षा नथिला बरং एहा विस्फोट कारणरू उत्पन्न हेउथिबा रेडियो एक्टिव पदार्थरू वर्षा हेइथिला एही वर्षा रे जेउ पानी बसुथिला ताहा ग्रीस भली कला थिला सेही समय रे सेही ठारे थिबा जेउ मनीष एही वर्षार संपर्क रे आसिला ताकू स्किन कैंसर भली भयानक बीमारी हेला गवर्नमेंट रेकॉर्ड हिसाब रे सेही विस्फोट रो तुरंत परे 80,000 लोकंक जीवन गला किंतु विस्फोट कारणरू जेउ प्रभाव उत्पन्न हेला ताहा कारणरू 60,000 लोक आउ मरि गले एही धमाका रे घायला हेइतबा यामाकुची कहंती कि जेते बेले तांको चेता आसिला सेते बेले तांको सामना रे अनेक लोक छटपट हेकी मरुथिले तांकू लागिला कि से भी मरि जिवे किंतु सेते बेले दुई जण पिला जे कि धमाकारु सुरक्षा बंची जाइथिले तांको पाखकु आसंती आ
तांकू पाखरे गोटे क्लिनिक नहीं कि जाती। जो टाइम रे से क्लिनिक पहुँचिले सेतेबेले से देखिले क्लिनिक रो भितरे चारिआडे खाली जली जाइथिबा डेड बॉडी ही पड़ीथिला। से क्लिनिक रे किछि लोक जहा ठीक ठाक थिले से लोक मानकू ट्रीटमेंट करूथिले। सेही ठारे ट्रीटमेंट हेउथिबा किछि लोकंकर मुंह पूरा जली जाइथिला तो कहारो हाथ गोड़। लोकंको शरीर रे हाड़ आ रक्त दिसुतला। लोक माने एते भयानक भाबरे इंजर्ड होइथिले कि तांकू देखा भी जाउ नथिला। अमेरिकार एई हमला रे हिरोशिमा आउ पूरा जापान रो दंभ भांगी देला। किंतु अमेरिकार एई क्रूरता एबे भी पूरा हे नथिला। एई अटैक रो ठीक 3 दिन परे 9 अगस्त रो सकाळ रे अमेरिका जापान रे ही आउ गोटे शहर नागासाकी उपरे एमिति ही आउ गोटे परमाणु अटैक करे। प्रथमे एई अटैक जापान रो उद्योगी शहर फुकुओका रे हेबाकू थिला किंतु पाग खराब हेबा कारणरू फुकुओका बदल रे नागासाकी कर दिया गला। घंटारे जेतेबेले सकाळ 11टा बाजुथिला सेतेबेले अमेरिका फाइटर प्लेन B-29 ता भितरु आ गोटे न्यूक्लियर रिलीज करिथाय। 4500 किलो वाला एई बम हिरोशिमा रे पका जाइथिबा लिटिल बम भली शक्तिशाली थिला। 52 सेकेंड पवन रे पड़िया परे भूई रे 500 फीट रो उचारे एई बम ब्लास्ट हला। बाहरे काम करूथबा किछि लेबर कहंती कि जेतेबेले बम फाटिला सेतेबेले तो तांकू किछि बुझा गलानी किंतु परे से देखिले कि चारिआडे लाश ही लाश थिला। सेमानकरू किछि कहंती कि आमे प्रथमे केबे परमाणु बम विषय रे किछि सुनी नथिलु सेथिपई हमकू किछि बुझा गलानी। जो माने बंची गले तांको शरीर आ चमड़ा मेल्ट हेउथिला। लोक साहाय्य पाई चिल्लौथिले। जो जगह विस्फोट हैला तार 1 किलोमीटर भितरे सबु जिनिस या तो धुआ बनिगला या पाउंस बनिगला। प्राय 34,000 लोक एई अटैक रे मरिगले आउ एतिकी संख्यार लोक घाइला भी हेले। अटैक परे बंची जाइतबा आउ जणे लोक भी कहंती कि से समय रे 15 वर्षर हेइथिले। से कहंती मु मो स्कूल सबुठारु भल स्टूडेंट तो नथिली किंतु सबुठारु आज्ञाकारी छात्र जरूर थिली। कारण विस्फोट आगरु जेतेबेले सिटी रे डेंजर साइरन बाजिला हमर टीचर सेतेबेले पाखरे बनिथिबा गोटे सुरंग रे लुचिबाकू कहिले। मोर सबु सांग एई वार्निंग को हालुकारे नेउथिले जेउथि पई से क्लास रूम रु बाहर को स्कूल पड़िया रे खेलिबाकू लागिले किंतु मु सेई सुरंग रे जाईकी लुचि गली। किछि समय रे गोटे तीव्र ध्वनि सहित भयानक ब्लास्ट हुए। सेई समय रे मोर जो सांग माने बाहर ठिया हेतिले से अचानक गायब हे गले। धमाकारे बाहरुथिबा आलो कारणरू मु किछि समय पई अंध हे गली। अचानक सुरंग रे एते तीव्र एते भयानक पवनर बांफ आसिला कि मु गोटे जोरदार झटकारे कांथरे पिटी हे गली। किछि समय परे जेतेबेले मु बाहर को आथिली मु देखिली कि मो सामना रे मो सांग मानकर डेड बॉडी पड़ीथला। मु तांकू चिन्हि भी पारु नथिली। सेई समय रे लोक माने परमाणु बम रो नाम भी सुनी नथिले सेथि पई तांकू एमिति लागिला कि जेमिति कि आकाशरू सूर्य फाटी गला। नागासाकी रो अटैक परे अमेरिकार राष्ट्रपति हैरी एस ट्रुमान तांको देश को आउ थरे संबोधित देले। तांको भाषण रे से कहंती कि जदि जापान एबे भी हार न मानुची तो से आउ थरे अटैक करिवे जोथि पई साधारण लोक मरिवे। सेथि पई जापान पई एहा ही भलो कि से आत्मसमर्पण करि दो। हिरोशिमा आउ नागासाकी रे हेइथिबा परमाणु अटैक रो क्षति देखिकी जापान हार मानि कि शेष रे आत्मसमर्पण करिदेला आउ ता साथे ही द्वितीय विश्व युद्ध शेष हो गला। एई युद्ध हेइ पारे सेतेबेले ही समाप्त हो गला किंतु एई युद्ध हिरोशिमा आउ नागासाकी को एते बड़ क्षत देला कि आमे ताहाकू कल्पना भी करि परिबानी। युद्ध शेष होला परे भी वर्ष वर्ष जाए बहुत जण लोक एई बम रु बाहरी थिबा विषाक्त पदार्थ पई वर्ष वर्ष धरी तांकू स्किन कैंसर भली बेमारी हेबाकू लागिला जा फल रे युद्ध शेष होला परे भी अनेक लोकंकर मृत्यु घटितिला। सो गाइस आज पई एतिकी वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु पुनी देखा नुआ एक वीडियो रे सेतळ पर्यंत गुड बाय वंदे मातरम।